Знартиве кешета базунгаут небестер цаугат саутима кумкума эфир информацион равахдабун студии Габарат Ирина. Курдиятчы музыкант дирижер Санкт-Петербург Марина театра Айвадун Кухтарюеккене гөресе адамун артист Гергита Валерий Гаппарисайнер афтаса мазвахт савы афтахуйнак пасхальный фестиваль. Касы вахт васа Россия бирагуретте вдуннамасы завджи қаудар. Хат сырайсын Россия амадуния зынгун музыкантта. Фестиваль фалгатты сагаты растуна подсахадун филармония тарадун хат вагдырсыт классику музыкая концерт. Вардам фавазак президент Бибылт Анатолийдер. Концерты фестана подсахады сарклауак бузна Тазахта маэстроен, хусар ирыстомма яқустарды тахай, ама баны санкутта, на республикай сарджитаям каттариттар ахсыз гунай кайфин қалмакасынс. Гергита Валерия дар басым дискутта хусар ирыстона пацағадун драмун театра арастат, астай захта эфендиекта дуа ирыстона культура сфераты, амгуст кәннат райтын кәнені фадыл. Дартар кәнәм информацион равахт. На республика хитан арас саваг объектыл, ама выңтыл арас тадун күсті тәкуді хаст сәуінс. Уйба баракутта хитауды сардар хаста хасканат қолын бекті думинти. Уйбаны санкутта арас тадун процессицы қанзинетті әруағы дәуіт. Вудун әвәстията кейқау айварс кәнін. Азылды растәжі емәуд нейсен күрттір. Хитсад сردار خسته خسکن قلم بیکت دومینتی آزل d'investițion programmai falgatte aras sabiktat sounds udunel babarakutta respublikon rınçındona teritorial aras savak chirurgion kompleks qolum bikt domenti anakhas kutta kushchetima batma diskutta kostmasın afonal dattans avinawma ama bonsan kutta zarka aras savak objektast ananizinat qaqqannad ama bakanga kostata khad respublikan u akhshak bakhansan qawa nirrastaje aras استادت قنزینت تایس ودون اما سیپت در قوه آیوارس کنن قلم بیکت دومینتی بانسان کوتا زرگا باخنسان قوه نرکن ستانداردتم اینوستیسیون پروگرامای فستیوگن آرس سونس و لمخاص کوساگون بنتم ریسپوبلیکون رنچندون فستا بابرک کتوی آرس سوک اونیورسیتیتون کمپلکس سمدیس کتوی کستتا کتکون سونس اما سافون الخست کننس اوینا ودتم اونیورسیتیت بست خایل آزیلگا یقود تزاختا ایو یوچسل قنزینت تفادل خستسته آرستادون ارمجتای проблематасын най финанстимадер. Аппат арыстадон костата консавенс невестма гескам. Мы видели, что на улицах активно ведутся работы по устройству разводящих сетей. Это вода, канализация. На некоторых улицах идет строительство разводящих сетей газа. Тоже в текущем году разводящие сети воды и канализации будут строиться на 12 улицах, на 7 улицах будут проводиться работы по газификации. Все это в рамках инвестиционной программы. Что касается хирургического комплекса, то мы с вами видели, что там начали обустраивать уже переход, то есть соединение вот строящегося корпуса с основным корпусом нашей республиканской больницы. Ведутся внутренние отделочные работы, там работы ведутся по графику. Что касается вот этого объекта, здесь мне особо приятно присутствовать и видеть, как восстанавливается учебное заведение, которое когда-то я тоже заканчивал. Работы здесь ведет тоже местная наша организация. Работы ведутся в графике, и мы думаем, что здесь тоже в обозначенные сроки, как было и сказано, строители заверяют, что постараются к началу нового учебного года завершить строительство здания университета. На благоустройстве улиц города, на разводящих сетях практически работают местные наши кадры, местные наши жители, местные наши организации. Генподрядная организация является Горводоканал, на субподряде у него тоже местные организации. Так что в этом плане тоже мы выдерживаем правильный курс при реализации инвестиционной программы, что привлекаем местные силы, местные подрядные организации и местную рабочую силу. Wij vaststelde alsas exploatatie malavar cheersauzen uetswangtel investition programmai falgatte kharzara stats arsauste artenda swinjam.
ودونای فونزونگل آرس درصدست ماگیسترالون خختم. آن نتلیف سوانس کمونیکاتیتم. آسونگتا خرزارستات نیکورسدست ساویتون دوجه در نرسل ایفت سوانس کمونیکاتیتا همه فسته در تا ارسوزست آسفالت کند. سومیخک تونگل دواز رازم اوار درصد کانالیزاسی خطل. ونگو وازک جن یارخی دکتورا مگسکا انجینیرو خزکتا رازن کسا زرد با کنانیس ایون مایک فودمم. ابد کست تدر کن سوانس نوست مگسکا اما آفونل. سیراک درو سمیبون غد بوازا آفونل کمونیکاسی تا بای ونکست با کنن. گزات ایلینا میدویترینات اینفورماسیون را وقتابون. مخي روخ قام ماكوا صغدقار وبن كيفرس سرا بدون نمتم رايقورن بستزنا جاي سري باركننت خيستر قباطر زينات رابدستا نيم بستا جبرات نيستور فرتري وازدر ومن يروخ سنوم سنوسون كنن نسانن جبراي مكاجمين برتفندون راخستوي سمين الاجير افردر سوا بيوست يبا كندت ستشن سيريموني خاد رايستا نواتخ ساقوتا تهالون در Fede bestönöster xasta Németország fasisztai góratala Gírjevszető hajmecsi szeri barkotta odonai szei ued geberat riwaz nézterefert, hogy rajgord min faraszada exazem az asazol szexaszodait szede juendes az. Jenom szenuszon kennete hajmek kajmi neverte rachasztói fendon, amelyen góratala Gírjevszentere szevertói bjuszt. فدی بستودستر خسته اکتیون خیادی سگ بولکن مین صدفن زای فراستم اخسک پولچه کماندیر گبرات ریواز نیست رفتن یفت ساکتوخ نیمت ساک فاشیست نخمود یول مای مین فراسدت سپور فت سگمازه مین فراسدت سپور دک گمازه نیمت ساگفسات که وقت کت کافکاز آرنتم و درا خواستوت فندون گبرای فرت از ناج نخمتوخ ایرستو مرار ویتن و خورزت تا ایرستو نالکم در یقباتر زینادت خی گبرات ریوازن سگات ایرستو نالگیر گورت سچن اختوای باکو توی بیوست خیال سرایست توی گورت بنتون گختاری وگاد سگات اما خوستار ایرستون پارلمنت دیپوتات ده آفتما گبرات مکاج مینورد در آلاگیر رایون مونیسیپالون اخوراد سرخلاق بوتات آرسین ایران خاص بانسان کود تا نزخ منن سری بارچیر خواستا اما سغدگار و بنکی فرست سرم ودونن کتری ترسنم روخ کی نوزن Память о тех памятных событиях не меркнет. И сегодня мы свидетели того, что в Осетии к памяти павших, отдавших жизнь за свободу Родины не меркнет. И традиционно в Осетии к этому относятся очень трепетно. Сегодня я хотел бы в первую очередь поблагодарить фамилию Габараевых за свою инициативу. Это славный сын не только фамилии Габараевых, но и всей Осетии. Осетию я подразумеваю как и юг, так и север. Хочу вам всем пожелать мирного неба и помнить о тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Это в первую очередь те славные сыны Осетии. У нас в Алагире есть аллея славы. Теперь у нас еще отдельно мы поставили бюст Ривазу Несторовичу. И хотелось бы пожелать, чтобы младшее поколение ориентировались на этих славных сыновей. گبرات سرسترست سمک کاج آخه مادای ما کیود اومی ینومن نیکو فیروخ کنزستن بانسان کن ما ارسد زرگایی و یادم تقاونس ایستوری فیون فلا آخه مازال تفرسه ما خفدیسم نینگوم زیناد از ارده بستاره قوسم اما آبون در غبوز نجلونش گبرات مکاکن کی فیر دختست کی فشار اخستست داخل مخش قطبه کی سارستوی تخی فلا من سیراج تازه فنده بوزنگ مکاج میدر نخین میدر من رایون گفتارگات چیست گورت گفتارگات هودونای نکات چن خیسترانن من ها هم 20 سال رسول بنات که رازست من ها هم 20 سال رسول بنات کیو هیسیاشر تک در زنر را نفت کات چرا نماد دانشتر بوزدیم چه خیلی مساره نلگوره ریاض نیفی تخفی اضافه نظر جنم ریاضی مایست که فنجل باتن کنی نگوش زفت کردن تین خورزه زدن یا تکت خل ما پلیس میو یا فتن ریول یا خورزخت شهر تکان گپ راشای خواسته بالاد فسته و دست زنگ بودن ما یا فستش کاخ شفت شدن اما خود کردن تخوده هاشم کاج فرم لگن ایست کاخ همیست که سارازی من یرازه نخست کی بیت لیستانه وافیدو فلم ابون میشه راشی من آبونیش اعتراض کردم خواست کردم رو میداد
ما خیابون نپتر زونم هاوش و زواسته من آلاگیر کمته ریواز یا قباطر اون که خستون تیمه نیمت سکهی آلاگیر سری ورکوتا و دایو نیچی با فرستاید کمیده نیکه داری خدای با فرستاید کمیده و دولی سرمست در ازناک و دولی سرمست در رای گرم بسته ما یوول در یو گرای شفند مکتنا فلا شفند ناسی تا در راست دسته ما تو خود تو یومه فلا در مکال و چیکا مایو هاو مایو که زغنه قاس کل مکاجم در رفت سرستردن نمکاج کردی سخنش دلکتا کات دلکتا هاو نایسای ریواز کردی. Очень многие хотят сегодня сделать так, чтобы победа, одержана нашими отцами, дедами, для кого-то прадедами, чтобы она стала мизерной, чтобы она стала незначительной, и чтобы вклад нашего народа, советского народа, в победу, чтобы он свелся к нулю. Но мы вот сегодняшним днем подтверждаем, что эта память, а самое главное, наверное, это когда память жива, что наша память не только жива, что мы преклоняемся, мы клонимся каждому, который принял участие. Вот сегодня большой день для Алагирского района и для фамилии Габараевых. Я благодарна и администрации, и района, города, фамилии за то, что вот имя этого замечательного человека, я сама выросла в Мизури, я знаю, когда мы изучали историю, мы знали, кто освобождал город Алагир. Мы знали это. И сегодня мы не просто будем знать, не мы только будем знать, а вот дети, которые идут за нами, они тоже будут, подходя к этому памятнику, интересоваться, кто это такой. И в конечном итоге эта память, она будет сохранена. Aлагir eznak alawad و دوی فستتا گبرات ریواز یا پوکی مخیادیستا اندر توخت در فسیس و زوصف خست فستا و یرز دختی رای گرن نزگمه امس قوم الکوتا ارتا چزگمه یولب بویه باز زادماین ایو چزگمه یولب بو روبرت مسفیتلانا و دوم بوز نجن خسته زاختوی سمک کاجمینه ورتن اما آخم خرزی و گون قد تاکس ارگانیزاسی کن نخواهد چی رایستا و دونن Dus ik heb daar maar voor het aftelgenie. Maar zeg je van iets die aftelgenie is. Ster gulnik. Ik heb er ook niet komen. Administratie. Organen. Чидерите, окошкуто, лоханделиш, майохам. Для меня сегодня это очень торжественный день. Я даже как-то еще не до конца, наверное, осознала. Я бесконечно благодарна тем людям, которые это сделали. Бесконечно благодарна за память о своем отце. У нас часто собирались гости, и всегда его первый тост был за мир. И я удивлялась: папа, почему все время этот тост у тебя первый? И он говорил, что мир – это самое главное на земле. Он знает, что я люблю зимние дни, особенно декабрь, потому что, наверное, это был день рождения в декабре. Он часто ходил со мной гулять. گبرات ریواز نیز آفت قبولته اما دستاسته و دون قبولته سرست رست صدا دایم اما خورزم بارن سری بارزخل آخم قباطر فرد فرسه کی سرن سوی گبرات رولان ریواز نوی قبول ویزغه زغ گیل نوم در یدادا سورتا خورزن زونه یخستون خبرت در زر بخوده کلمه خده گیواز مرشدیس آفتای فزیانیست چیجیش را جورن بایده آل چی در جور خورز خاد جنلق داو جنلق قایتار لگ من فنده ما یخوزنون کدیشی ما فرس کمیده گبراتی مزغن کلا فجاق زغن گبرات ریواز دیس مدیدوش کنی برادیدوش کنی زغن مدیدوش کن مکا جمینه ورته فندون را خواستوی سمه گبرات ریوازن آخم دوست آرسترسا خوستار ایرستونه در سوزست آسته انو سیفزن انوسه فلن آدم نیکو فیرو خوزسته و لاخیز امنن سری بارد سار چیر خواستا و دون روخس نمتم وطات آلونا خریبات آرنولد اینفارماسون را آبون Ескола бунтақар مسینک تایخسونن کارن تبال ورکوت تارز گفل ترن. فده بسته اونستر خسته خادی سگت کت زخرم فوازگست گیمناز البیون کستر کلاس آخر زوته. کاتچن خیسترن سوالت ترار فکوت توی ولاخیز استر برگ بونستن. اما این راف دستوی چسل کنسرت تر.
Валахи сбон разма гимназ альбион артекагам глас охорганинакта сохорганагима бобаракут то стерфе бастайон хаста хаядисак гатекот захара амайнар фаракут то барак бунцтан каци сарвалтау тухкотта фронт ацклас охоркан ветеран кабул каци фингая дада яцаск на бауратта. Слава героям! Слава героям! Слава! Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? Жизнь обещала, любовь обещала, Родина. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала, вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого. Я или Родина? Во имя Отчизны. Победа! Во имя живущих. Победа! Во имя грядущих. Победа! Стер валахизмана республика саржи табахас то стер хай бавар қоды дарна кангая райгуран бастая қаққанжитыран қаты числавыт вудунай сайювыт гатекот захар асаз июны мая улсы хаствыдзан садаазы вой райгурт истасам июны мин фарасада эфтасамазы снавры районы хунди субана қавы школа кастфавны фаставы марситысты афсатон службама амаярвыстой нагулан Украинама город Львовма амайры яфта советтон финак хаст Вардыгай раздахкая тая бақыт нугаяхсан гардрайсын немецак фашистынықма ветеран бузнажыны хаста захта ячесыл важжетан. Рачилдар сахар хорсад, газад, терегоны средней школы, вад район санавдисты, город-то навдисты, нашли частный собственник. Цывалата ветеранан бацата кутуй чесыл концерт. Выходила, песню заводила, про цветного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Гатекот захар цываладан хасты тыхай народзырта умена мавдун нармачы сылтасты фалатсын разырта яхадаг маскулай кой ахыркотта высырастаджыты тыхай амаям цывалаты дарқостой цымыдисай. Гобустагуэнда чехой тальдина информацион рауахт абон. Заур районы Аставкак школа ФЦГМ гласы ахурганинакта сагласка сахурбаты розы ахосайбацатта көту проектун күстетем. Удунан сафылдар хайвыдысты националун тематика ефадыл. Банысан кәнін қауы, амма күстете сывалытта сахадак кай әвзарстуй. Асы проектыл архайтсын фадатрациян исфиданы иғау аудитория рас сақуды тәргу майзурынан. Ахурганинакта күстетен арғанагудысты 7 классунта, амма компетентун жюри юанкта. Проекты хаадишчета мазуапы талабартуй дизгенек фарсты тендер, amma сыну магазка вертуйны сентте. Внеклассные мероприятия проходят, и мы не только танцуем, поем, играем, но сегодня решили мы устроить какое-то другое особенное мероприятие. Согласно тому, что в этом году в 1 классе мы приняли новые стандарты, и мы, кроме основных дисциплин, которые проходят ученики, проходим еще и 5 дополнительных занятий. Это идет спортивно-оздоровительное направление, это идет художественно-эстетическое, духовно-нравственное, учебно-познавательное и проектная деятельность. Все эти дополнительные занятия, которые дети проходят, они очень интересны, всем они доступны, но мы почему-то решили остановиться именно на проектной деятельности. Информацион равағдар кәнін спорты хабарты. На республика спортивон школа вақытса ФДБСТон стырхасты валах изыбуны сытан турнир вағди барға біз қастай. Ахам турнир вазын сіз традицион, ама арвылаздар вақыт фасауы бәрәк бұны қадразма. Хатсы фаисынс на республика ал райондар. Иннастама барға яха дишчета атсазысты бәрәк фылдар. Дувасада дувын юсывалуны. Турнир с организацией Кота города администрации фестиваль спорта и культуры и управления. Вахди барка бисхастай турнир вахт саузан дуа бунавый феста хатсак тамгаска фабарагу десты валах из заута.
Тинг без музыки больше такой команда Эйволер. Младший возрасту 2005-2006 год рождения, младший моя, старший того 2002, 3 и 4. Две возрастные группы. Дубасыда взонг спортсмены филдер тух коттой турниры пристал. Абун завы вахдырсыд спортивун баракбун. Згорна еріс коттой республика аппат районты ахыр заутыдыр. Сәтсәтті динадансын инна арым бір дуавжытима арғгана гудна сармагун спортивун афалгасак хуриты батраздыр. Nerede Kagaz Respublike Rogatletike Federasyonu Walzgun Cruz, Kat Farun Erste Hadrastu Bires Kolozauta, Wadasa Sanema Sued Noje Felder, Turnire Pristel Tuhkutu Duasada Skolozove Felder, Erste Wachsdeste Zau Stadione, Walzgun Cruz Hadische Tassata Zinot Felvertu, Saldar Distanzi Mezgorene, Erste Offizialne Bagun Kennet Zeremonie Hadischen Rarfekutu, Zau Meskin Vallerayunte Administrasite Sporte Hayatı Serlevcete Djute Alik Amaturite Tengiz. قانونای خوشوزی участник در فلدرست بولشیک در ما اوزای از فلدر شکنات شکنه مشتر در انتست در شو هم شو بندق شو رابطت مجمع خود دفت سپورت در شورت درن اشتر انتست در من فندزغن هاوی اشتر بوزنک روگاب ددیکای فدراسیان آخم رسول دیرسته که وزین شید آبون مخمر تنبلست نکن دوست در فلدر خواهدی سگ مابون منم مزار دزاغ سماخن هر ماست رسپولیکای میداگ خودیس نفلا نکن سخ وانسارل 600 خود اونم تستشوی هاون رات تابونه بود. Walzgon Cross aktivon Hadrastu Respublike rayon temine verta. Sportivon delegasiyasıd Leningor rayonu eder. Banasan kenan qawi ama rayonu axir zavta arxaydma bakasını taxay. Erestemar basıd Leningor rayonu administrasi sarlavaj xasta xast keneg Gulita Vladimir. Uyrar fakutta ereste xadishitanem. Обону Жворопун, Георгий Победоносец. Желаю всем победы, желаю всем успехов. Эштербузнек, мене аше соревнование течи сорста. مثل چی فدابون کنه هودونن فلدن اما خم تشو شانوش خورجی ندارد آن کمن در انتست تما راز مشود. Ereste marbasıdeste ahır zavtını yarjıta. Odun dersesi velatime sinkuttuy ama buznege bazadeste sportivun barakbunu organizatör tayım. Buzning mafanda zagam organizatör tam. O xalq azajinat turnisin kay sorostuy mesela day bugünüce der kar kayarajista. Shin kanın sıvalattaj maraz mashawi trefko kanoy lijuy. Anan در نسوال نبود کسی در بنات با چاخستم تنگخسز گونا بون در خمان افتم نظر در روز کنه مدای بوگشتر بوزنگ ساخر گنج تن صدق زرده کوسنج سیم استادیون در آخر در سمخیش است و نکانشنا Banasan kenan qawi ama Respublike Rogatletike razmasıdıl kesav Türkist. Alvar sunayını xas kene Asya Sporta Xaza Federasiye Prezident Igat Ruslan. Kubok rambulunu saraponma arvel asxin val stadionu vaqt fasav Respublikon turnirder. Rogatletike Eskola direktor Tsahilta Igor Kudbanasan kutta avtamema ereste vaqt savdusta Respublike inne rayontder. Tamahan programayis Federacja Rogatletike na prezidentima Boże, to mówta się my dali tak propaganda kanam rajunta. My w pryncypiu się my dali tak wyciąg rajun swalatan zonu i się Rogatletika, ama znajdzie niż leasing kaj durtel dargananis. My ma rozdarstam, że kurs wodatais. My uważam, azami dagnan plany się my dwa rajony uważam. Dikka خاطر وازم جاو نوج خزدار کنه و خیلی فیت داشتر پرازنیک چرا شدیس سوالتا تنگ بیریا شدیست داشتر بزنگ مفنده زغن تنگ اکتیون خادرایستوی رایونت سپورت کمیته سگلاواتا تنگشتر و خیلی فیت لینگور گلاوات میستراسی خیلی در آمدیس جاو زناور ایول در کای سیول در آمده است. من تنگشتر بزنگ فنده زغن ودونند. خیوارسکی رایونه تنگ بیرس ولت در کتوی. ما تنگشتر بزنگ فنده زغن ودونند. جاونه سپرینی مات کتوی. Ereste festivitem geska savalachiz zavtasiste Gigulata Alana, Siukatek Achaslanta Anastasia Amadriata Georgi. Valachiz maternzinat Khesar Magun Pristela Verdars deste Kukuita Alexander Amarsuite Suslanen. Pristemala Verdars deste Ereste Yulevzung der Khaydishita Betsinte Lana, Trite Alexander Amabetite Natalia. Ereste feste Khaydishita Fakhattoy Berekbunu Fingma. Khurite Botras Betite Alim Information Rawakt Abun.
أما كرون بتن بازونجا كان زستم افدم ماي نبست بون غدا بركن انتيما Знаур району дзенис Евгаса, страор дзенис чисыл кавдавал деф гармат бунайду нахсев в 10 градусы. Евгаса студзенис дзаур району дар раор дзенис кавда, вал деф гармат бунай сперде сахсев 10 градусы. Ахам бунга дзенис квай сайдар кавда, вал деф гармат бунай фенте сахсев 10 градусы. Ленингор району асас бунга кавда, вал деф гармат бунай эннуда сахсев в 10 градусы. Евгаса студзенис на республика столица Цхинвалдар, вал деф гармат бунайду нахсев 10 градусы. أخم دستنا إنفورماسيون службы басатта гондырмаджет хакерун баттан уназардаллавын кәнем на алавартам кәизба кәсен сайт ГТРК ирыл. Ал бундар насарды вазат хурс хабар тефадамал народун фин балдма эфиры.